Sa vama je Nikola iz Game Centra, a danas testiramo bežičnu tastaturu Logitech K480. Iako ova tastatura nije mehanička i nema pozadinsko osvetljenje, ne možemo reći da nije atraktivna, a još manje da nije kreativno rješenje. Naime, Logitech nam je ponudio bežičnu tastaturu koju vrlo jednostavno i brzo povezujemo sa laptopom, tabletom ili telefonom. Povezivanje preko Bluetootha, a ono što nas je fasciniralo je činjenica da možemo biti povezani na više uređaja u isto vrijeme i veoma jednostavno menjati primarni uređaj. Dovoljno je okrenuti točkić u gornjem levom uglu i izabrati željeni uređaj. Telefon ili tablet savršeno pristaju u postolje tastature, a ima i dovoljno mjesta da stanu oba uređaja. Kreativnost i praktičnost bi definitivno bile dve reči sa kojim bi opisali ovaj uređaj. Cijenu ove tastature možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete je kupiti u Game Centru.